Ah, vaya. Saludos plebes, soy Volkova y bienvenidos una vez más a este adoptivo canal. Hoy, The Witcher 3 Baila, capítulo 32, Patito Feo. Vale, ahora sí. Nada, pues vamos a ir por Puma. Puma el cabezón. Y espaldón. Y más cortos también. Los cortos también. Pero antes tengo que prepararme todo. Aquí donde la herrera está. Ah, bueno, en las secundarias me enteré que, bueno, realmente la que hacía ese trabajo era la herrera y no el enano herrero. Y tuve que ir a reclamarle un montón de armaduras, de herramientas del no sé quién, maestro de no sé qué escuela. Y fui, las recogí, se las di y hice la mejor armadura. Me dio una armadura ahí, meh. Muy meh, la verdad, muy meh. Vale, la voy a guardar. Ya está, señora, me largo. Take care now. Timba. Timba. Ah, me falta una cosa, timba. Toma. ¿Por qué no puedo meditar? Ahora sí. Vale, ahora sí. Ahora aquí ya puedo guardar tranquilamente. Coño. Claro, no me acuerdo de hecho. A ver, K. Personaje. No, no tengo. Dice, mata al bicho sin haber reutilizado los puntos de estos. Vale. Muy bien. Muy bien. Vamos a meternos. ¿Esto qué es? Ropa química, mutágeno, 5%. Venga. ¿Qué hay acá? Que me sobre. Pin. Pan. Pum. Tengo todas activas. Ah, este. Venga. ¿Esto qué era? Pues ya que utilizo una, pero no utilizo las dos. Vámonos. Vale. Vale. Vámonos ahora sí. 5. Vamos a guardar aquí ermitas. Y luego hablo con el tipo este para que me dé humo. ¿Dónde está el hippie ese? Acá está. Need to talk to you. About? ¿Sobre qué? Me vengo a llevar a Uma. Uma, gonna take him with me. Así de sencillo. Believe you meant to say you've come to ask my permission to take it. I am in charge now, so... Not about to ask for anything. I'm telling you. Ay, You can try to stop me. But then I'll bring your enlightened reign to an end. An abrupt and premature end. Think you got me shaking in my boots? Sí. You sure as hell should be. Fine. Cripple's not worth no blood. See the groom. He ought to be glad to give him up. Bugger's been eating from the feed bags. And a pleasant journey to you both. Thank you kindly. Amable, caballero. Amable. Patito Feo. Aquí. Jefe de establos. I'm taking Uma. There ain't a... Uy, ojo el papadas. Sergeant Hartle said I could. Bring him back though, won't you? Be awful dull without Nada him. más. No se la voy a volver. Encontrar otra Find something diversión. else to laugh at. I don't know. Catch some frogs and shove straws up their asses. That one of your Witcher games. Witcher version's different. Don't make me show you. Open the door. Now. Ok, Gerald está aquí. Pisa fuerte Gerald, Son más maricaditas con Gerald que en Belén. En Belén pisa fuerte Gerald. Hey, little guy.
Ah, tiene una ratica ahí. This here's Roach. Mira el ratoncito colgando, qué bonito bichito, loco. ¡Ojo! Well, Nos llevará a caer... Vámonos para caer, Moren. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Ya me acordé. A ver, que me acordé porque esto ya lo había visto yo, o sea... porque claro, cuando llegué a caer, Moren... me anuló, me hizo perder la misión de Jen, de ayudarla con el Jin. Entonces dije, no, pues voy a ayudar a Jen, cargué la partida y volví a ver todo. O sea, pasé lo que pasó ahorita, mejor dicho, lo trataron de ver. Bueno, lo que vieron en el capítulo anterior, no sé en qué momento lo vayan a ver, o lo vaya yo a colocar. El hecho es que cargué la partida, maté a Jin y vine de nuevo a ver este video, esta escena, esta cinemática. A caer Moren, loco. Ay, mi madre. Looks like we got company. Nilfgaardian battle mounts. ¿Sí que putas le dieron a joder al bichito? Ah, no, estos son Nilfgaardianos. What do you want? The Emperor's displeased with you. Then he ought to ask somebody else for help. The Emperor does not ask anyone for anything. You will ride with us to Vitsima. Sure about that? Don't even try. Fine. Lead the way. Iba todo tranquilo para caer Moren, loco. Ni siquiera lo intentes, le dijo el tipo a Gerald. ¿Qué pasa? ¿Que esos 6 pueden contra Gerald? No creo. Hubo algo ahí más que le hizo pensar a Gerald, hey, no los puedo matar, tengo que ir a ver. Seguramente Jennifer. O sea, que ya esté bien, porque Jennifer iba para Wisima también. And the Third Army will sweep in from the west to take Banglin. If I may, Your Imperial Majesty, our spies report that the garrison at Banglin consists almost wholly of mercenaries. Van a pagar más. Bribery, then. Soborno We stand entonces. to lose exactly no men in battle. And we stand to lose less time. Very well. Give the orders. Then set sail. As you wish. At once. Your Imperial Majesty, Yennefer. I did not have you brought here for an exchange of courtesies. Report. A mí me gusta tocarle los huevos a este hijo de puta. No courtesies needed? Perfect. But remember, I'm not your soldier, or page, or dog, so don't give me any orders. Ahí, Prefer Gerald. I order my guards? Look around. I need only beckon. Geralt. Now report. Ciri. Well, this man is the key to finding her. Oh, mamá. Ah, mamá, oh, mamá, mamá. Mamá. Trails as fresh as morning dew, the aid of my spies and my court sorcerers. Yet in my daughter's stead, you bring me this monstrosity? Respeten I a hope you perro. have more to say. For your sake. Listen, I'm looking for a needle in a haystack.
A needle that at any moment can... It's a difficult task, I know this. What of it? Listen to me. I rule the largest empire the world has ever known. I wage a war against the North, command men in tens of thousands, while at home the trade corporations and nobles seek to depose me. You cannot expect me to pity you the difficulty of your task. Lore. I pursued those leads you gave me. Ciri first reappeared in Skellige with a mage, an elf. Un elfo. Yen knows more. The Wild Hunt tracked them down, found them there. They were forced to flee to Velen. Where they were separated. Ciri spent some time with a local warlord, a self-styled baron Yes, I know my vassals. who helped her get Pues to lo maté. Novigrad. Maté a tu Where vasallo Ciri mongol. crossed some of the city's No, no underworld lo maté yo, bosses. hice que se She matara. had to flee. Mucho más Went back to inteligente Skellige. todavía. Ran into her elf Mi espada no companion se there. ensució. And into the Wild Hunt, again. Ciri and the elf fled, out to sea this time. Their boat returned to shore the next day, with only him on board. The information appears of little use, though at least it seems you kept busy. This monstrosity might well be your daughter. Its body is the product of a curse someone hides inside it. Can you lift this curse? I've done a great deal of research, made inquiries, but to lift it I would need to know the words used to cast it, and that... VdeVolkova, Kedmil Fali. Gladiv Dorn Eptened Bandro Ifne Iakis. Dandelion told me. Ciri talked to him about it. At last, you provide a pleasant surprise. Lady Yennefer, my question stands. Yes. I believe I can. But I must... The details do not interest me. Geralt, you've achieved precious little, yet admittedly more than the bumblers in my spy corps have. Ay, hijo de puta. I give you half the promised reward. No, pues me quedo con la mitad y me traigo a Ciri, When you perro. bring me Joder. silver. Vamos a picarle malas huevas. Wouldn't count on that happening. That was no request, it was an order, Geralt. And I advise you well, do not disobey me. This audience is over. Till the next. Los perros que me dan órdenes los voy destruyendo desde adentro para afuera. Could have used some of that famous biting wit of yours. Where'd it disappear to? I mean, you were meek as a novice at Aretusa called into the dean's office. I merely know when I can indulge my pride and when I must swallow it. Unlike some others, I know. Ah, I see. So you show your claws to me because I'm a lowly witcher, but... Do you really wish to do this now, Geralt? No. We can fight another time, in another place, where the walls have no ears. Sí, exactamente. So... Mira el guardia ya parando orejas, perro este. We must take Es him que to no lo Kaer veo. Morhen. Oh, and Geralt, forgive me, but I'm unable to teleport you, Uma, and Roach, so Don't worry, we'll ride there. Never did like teleporting. take care of yourself. Wait. Here. Probably better if you keep it. Of La course. hectárea. I'm off. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a El hombre más feo del was the mundo, key to pobrecito. finding the young woman. Geralt needed to lift the curse, so he took Uma to the home of the world's greatest specialists on dark spells. Caer Morhen, The loco. Witcher's La fortress fortaleza de los of brujos. Kaer Morhen. Tengo que buscar el set del lobo. O sea, están aquí todos los tesoros del set del lobo. Y tengo la ubicación porque los fui encontrando por ahí. Es un cráneo todo negro, loco. ¿Y esto? ¿Quemado o qué? Oh there, Roach.
mamá. Forktails this close to the fortress? Someone's been slacking off. Ojo con mi Naftiri, loco. Ciudad ahí toda clavada en la montaña. Vamos, bichaco. Well, look for the wind. Been away quite a while. Too long. Claro, con Besemir no nos vemos desde el principio del juego, loco. And your journey, how was it? Calm, if you don't count the forktail that flew over our heads a few miles back. Passenger got a little restless. What have we here? Multiple deformities. Eyes, ears, nostrils, a hair lip. And is this... Now, calm down. None of it was right on one count. Thing sure isn't pretty. Ah, vale, Jennifer ya está aquí, sí, verdad. Yen's here already. And how? You two argue? La tiene mareado ya. Geralt, I understand she's a... Well, how do I put this? Emancipated, strong-willed woman. But do manners count for nothing? She teleports in, not even a nice to see. Jumps right into a, we've a curse to lift. There's this to do and that. So Eskel and Lambert get going. And she went to the guest room to rearrange things. Through the bed, off the balcony. Porque tiró la cama por el balcón. Shame. That was a good bed. Said the same myself. Solid oak frame, down mattress. Triss always said she... Ah, vaya. Now I see. Ya entendí, yo también se me choca la... Era porque Tris dormía ahí. So what's Yen planning? Vaya. Wish I knew. Mean she didn't tell you? She told us what she needs to lift the curse, not what she plans to do with it, despite our asking. She's up to something. Glad you noticed. So where is everyone? Eskel's hunting forktails. Gotta nip that infestation in the bud. And since Yennefer needs to distill some ingredients from their organs, well, like they say, 2 birds, 1 stone. Lambert's still in the keep, preparing to venture into the mountains to enrich the phylactery with elemental power. Ah, la filacteria está aquí ya. Assembling a megascope. Wanted my help running around with some chirping contraption, searching for something. But I'm too old for that nonsense. Eso es. Muy bien ahí, pues. If you say so, but don't go thinking she'll throw her arms around your neck. No, si ya la conozco ya. ¿Dónde está Uma? Sardinilla. ¿Qué pasa, Sardinilla? ¿Se está rascando la pata, Sardinilla? Muy bien. Se queda ahí con Uma un rato. A ver. Ingredientes para Volkova. A ver, ¿dónde están? Oh, al loco. Ok. Encuentra a Eskel y ayúdale a cazar el colibrí. Ayuda a Jennifer a arreglar el megascopio y hablar con Lambert. Vamos a ver a Jennifer primero. Ok. Para saber qué carajos quiere, qué quiere hacer, para saber qué es más importante. Así, arreglar, sí, matar al colibrí, encontrarme con el otro hippie. Que yo no conozco cada el Moren, loco. Tengo que verlo bien.
Se mola la estructura, pero todo está muy muerto. Está seco. Mira que una de las cosas que le envidio a Europa, o bueno, mejor a los europeos, es que tengan castillos. A mí siempre me han gustado. Aunque yo entiendo que los castillos de la vida real no son tan así, tan imponentes, pero que aún así tienen todo un lore detrás. Se mola mucho, está chévere. Mira eso, por ejemplo. Qué lástima que todo esto se haya perdido. O sea, pero se perdió fue por el avance de la guerra. Por los avances tecnológicos en la guerra hicieron estas fortalezas inservibles. De eso se dieron cuenta se me fue el nombre. En Turquía, la última ciudad que colinda con Europa, que es la entrada, de hecho, de Turquía a Europa, entre comillas. Buah. Lambert. Murales. ¿Qué son? Vale, esto es un gallo tris. Se llama un gallo tris. Gallo trices, sí. No, pero es un basilisco. Esto es un basilisco. Okay. Este es el dibujo del horno de la misión de la soñadora, de la oniromante. Vale, es un guerrero peleando contra un gallo tris. Y detrás está el pueblo, supongo, la gente. Una representación de un brujo, supongo. Inventando las bestias por el populacho. Lo mismo. Pero con serpientes grandísimas. O sea, me refiero a que la idea es la misma, ¿no? El guerrero que se enfrenta a las bestias, pero que hay algo diferente. Bueno, pues qué bonito. O sea, qué detalles tan bonitos que tiene este puto juego. Para ser del 2015, bueno. Vale, este es el mismo mural. Es un fresco. Estambul se llama la ciudad que quería. Las murallas de Estambul no habían sido, creo que era esa, no habían sido cruzadas por un ejército invasor hasta que llegaron un montón de árabes con cañones a tomar por culo las murallas esas.
Pues, los castillos y las fortalezas se volvieron ineficientes. Y lástima. Aunque también hay un a ver, Geraldo. Hay un planteamiento desde la psicología que las personas que nos tiende a gustar todo este tipo de épocas distantes o el pasado o que fantaseamos con el futuro, realmente lo que ocultamos es una negación al presente, que no nos gusta lo que vemos en el presente, entonces fantaseamos con otras realidades, que también tiene su razón de ser, no es gratuito. No hace falta sino ver la realidad. Entonces uno dice, nada, me voy a jugar The Witcher. Está la pandemia acabando con el mundo, me voy para el The Witcher. Me voy a casar con hediondos. A ver, ¿dónde está esta vieja maldita sea? Que me embobé viendo la arquitectura. No es por acá, ¿dónde está esta cabezona? Aquí en la cocina. Esta es la cocina. Parece que sí, pero no sé si está aquí. Ah, vale, está en esta torre, pero... O sea, está en la torre, pero en esta. Vale, pues vale. ¡Ay, la puta madre, qué susto, coño! Parida. Y me cago, casi me caigo en las escaleras, huevona. Damn crystal! You decide to blow us up? Geralt, I'm sorry, but I'm in no mood for jests. What's eating you? Let me think. That was the third crystal to explode. It's been a week, and Lambert's still not done what I've asked. Vesemir spitefully insists on repairing the wall just beneath my window and starts hammering at the crack of dawn, while Eskel seems to have gone mushroom picking, not forktail hunting. The guys. Well, they're not exactly happy with you. Why is that? Because you aren't willing to say what you're planning. You're treating them like pages, not including them. Us, actually, because I feel that way too. Ay, ay. I shall explain everything when the time is right. First, we must finish our preparations. Es que es como si no confiara en nadie más. You got trust issues with us? No. Actually, I fear you don't trust me. So I'd rather keep certain things secret, for the time being. Pretty tortured logic. It may seem that way now. Sí, sí, muy but you retórico todo. understand in time. A Heard picar el about the pulmón. bed. Really prefer to sleep on the floor? Wouldn't recommend it. That stone can get awfully chilly. Frankly, I prefer a chill to bedding littered with red hair. So upset about Triss you gotta take it out on the furniture? Would you prefer I take it out some other way? Geralt, I don't want to seem like a vindictive shrew, but that very bed is where you just happened to fuck a dear friend of mine. Yes, vaya. you lost your memory. Whatever. Let us Es que agree. son I amigas. will refrain from scolding you, while you will stop mentioning that stupid bed. Agreed? Agreed. Splendid. On to more pressing matters. Fine. What do I do? Firstly, help Eskel and Lambert. One was supposed to get me forktail spinal fluid, the other was to fortify the phylactery with elemental power. I've yet to see anything from either of them. Alright, I'll talk to them. Anything else? Yes. There's one other trifling matter. As you saw, my megascope's acting up, in rather spectacular fashion. I'm certain there's an energy source nearby, generating disturbances, making the crystals malfunction. We must find it and neutralize it. Quickly, I must contact someone. It's urgent. Who you plan to contact? Or is that a secret too? No secret at all. Ida Emian. Remember her? How could I forget? Member of the Lodge, Elven Sage. Exactly, a sage. As the name suggests, she should know a great deal. I'd like to ask her for advice about Uma. Satisfied?
No. Your sorceress friends, the sage and not so sage, they've let me down before. But if we gotta, we gotta. If only you'd been this cautious with all of them. But no matter. Thank you for your permission. All right. How do I find the source? ¿Qué coño es Use this eso? Patito Patestaquizator? Sounds fancy. Complicated. Yet it's ever so simple. Grasp it firmly, move it around, and the louder it squeals, the closer you are. Spare me your juvenile wit. Qué monte, please. qué tonto que es Gerard. Oh, what are you waiting for? Como lo mira Jennifer como si fuera. Ah, Te gusta el chiste de Jennifer, no te hagas la loca. thank you, Geralt. Eso no me contenta. Ajá, vale, lo mismo que todas las máscaras. Ponerlo acá, vale, sí, ahí está. Vale, encuentra el origen de las alteraciones mágicas con el Potestaquisidor. Pues muy bien. Uy, espérate un momento. ¿Qué pasa con la saqueación aquí? ¿Es que no hay cositas para coger o qué? Sí hay. Llevo todo. Cuando realmente estoy robando Caer Moren no lo quiero robar. De hecho quiero traer todas las cosas para Caer Moren. Un cofre. Un kit de reparación, eso sí. A ver, el Potestaquisidor, ¿dónde estás? Lambert. Got a signal. No, yo no quiero atacar, quiero sacar esto. No puedo. Got a signal. A ver, Lambert. What's this? Brewing potions? No. Booze from potato peels. For my welcome back feast? Actually, more like my farewell feast. Haven't heard? Madame Sorceress has requested I fortify the phylactery with power from the Circle of Elements. Says it's essential to lifting the curse from that monstrosity of yours. Realize that monstrosity, as you put it, might be Ciri? Yeah, I heard. Mind showing a bit of sympathy? I call him like I see him. That's how I am. Me cae bien. Me cae bien, Lambert. Know what? Never mind. Not gonna argue with you. Right, no time to lose. The monstrosity awaits. Hijo de puta. Out. Oh, sorry. The potential Cirilla. Don't sound too thrilled about all this. I'm not. You know the trek to the Circle's no walk in the park. In more ways than one. Let me go with you. Well, might have more spring in my step with the famous white wolf at my side. So, you ready? Otro que me dio otra cosa. Este me va a dejar que yo haga todo. Ah, ya me acordé. ¿Sí era Lambert? No reason to wait. Sí, era Lambert. Let's go. Lambert quería cobrar venganza Can't get to the Circle through the mountains. Rockslide de un blowing ex past brujo last spring. que mató a otro brujo, amigo del man, de la escuela del gato. Exactly. Y yo no lo dejé que lo matara. Y él me dijo, no lo voy a olvidar. ¿Sabes que me intentó hacer algo? No, que mi espada, perro, nos matamos. Yo quiero oír esto. Vamos. Yeah. Old man can't stand it. Savola's breach. Still haven't patched it up? Vesemir'd like to. Doesn't bother me though. Not expecting anyone to lay siege and this way I got a shortcut. Si les gustó el video, déjense un likeazo que se vea, coméntense algo ahí abajito y suscríbanse al canal. Nos vemos, plaga. Finish the job and reduce